اتنا مزہ آ رہا ہے کمیڈی شو دیکھ سر چیک کرو تسی ہلے انجوائے کرتے جاؤ ذرا سنتے جاؤ لو یو ٹو مین کہ یوحنا 11 کو اس میں ہے ان دنوں میں ایک آدمی بیمار پڑ گیا جس کا نام لازر تھا. سمجھ گیا صاحبہ بھائی یار یہ تو آپ ہمارے پاس آ گئے ہو. سمجھ گئے میں سمجھ گیا یہ سنوکر لگوا گیا اپنے آپ کو اور اپنے مرزا صاحب کو مچھلی دانا کھا گئی ہے. بالکل یہ یقین کریں یہی ہم چاہتے تھے. میں نے لیوک ایویں نہیں تھی پڑھی خالی اس دن جا کے کھا گئے ہو دانا. بالکل خدا کی قسم آج پھر ختم ریکارڈ کر کالو نیچے بیٹھ کر ریکارڈ کر جوتیوں میں بیٹھ کر خدا کی قسم مرزا غلام احمد جھوٹا ثابت ہوا. تم لوگوں کا لیول ہی نہیں ہے بات کرنے کا ان چیزوں کے اوپر. جھوٹا ثابت ہو گیا مرزا غلام احمد. تم یہی کر سکتے ہو. تم لازق کو اس کی مارتھا اور اس کی بہن کو تم جا کر جو ہے رڈی بناؤ گے بغیر تو تم یہی کر سکتے ہو. اور تھینکس ٹو نعیم امان بھائی جو میں کرنے جا رہا ہوں اسامہ بھائی ان کے ساتھ وہ آپ شگل چیک کریے گا. بے شک جو اس بندے نے مجھے اسلحہ دے دیا ہے اوئے ہوئے آپ شگل چیک کریے گا. چین پیچھے نہیں ممان صاحب نے نہیں ممان بھائی فتح ٹو خیبر شکت سارا کچھ دیتا ہے. تسی شگل دیکھو ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ. اب اس میں سیکر کا ایک اور جھوٹ بھی اس نے چند دن پہلے بولا تھا کہ مسیحوں نے کہا جلدی بتاؤ جلدی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے تھے اس فاحشہ عورت کا. تو سیکر کہتا ہے وہ ان کے گھر نہیں گئے وہ فارسی کے گھر گئے تھے اور وہاں پہ وہ فاحشہ عورت آئی تھی. حالانکہ اس حوالے میں واضح وہ مارتھا کا اپنا گھر بھی تھا جہاں اوکے ہو گیا صاحبہ بھائی. میں کنٹرول کر رہا ہوں. آپ نے بولا میں کنٹرول ہی کر رہا ہوں بیٹھ کے. یہ بچے نے مروا دیا ان کو. دانا چگ گیا بچے نے ان کو مروا دیا. وہی جو ہم چاہ رہے تھے بچہ کر گیا. لازر تھا. اب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ان دنوں میں ایک آدمی بیمار پڑ گیا جس کا نام لازر تھا. وہ اپنی بہنوں مریم اور مرتھا کے ساتھ بیت عنیا میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں واضح کہ وہ ہاں بیتھنی اور دوسری کون سی جگہ آ گئی؟ بیتھنی اور میری تھے دونوں بہنیں. میری میگڈلینی کہاں کی تھی؟ تو میگڈلی کی تھی. چلو اس کو ایک اور بھی شغل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر. لازر کا گھر ہے. وہ کہتے ہیں پھر جان میں لکھے یہ وہی مریم تھی جس نے بعد میں خداوند پر خوشبو اوائنٹمنٹ جو ہے کر کے اس کے پاؤں اپنے بالوں سے خشک کیے تھے. اسی کا بھائی لازر تھا. تو یہ واضح طور پہ جو مارتھا کا دوسرا واقعہ ہے جان کے متعلق یہ وہی عورت ہے اور اس میں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسی کا گھر تھا. اب اگر آپ مزید پڑھیں متی 26 کو چیپٹر 26 اس میں ہے کس کو اسامہ بھائی چیپٹر 26 کہتا ہے مارتھا اور میتھیو. نہیں ابھی سنا کہتا ہے چیپٹر 26 ذرا آگے سنیے گا. 6 to 3 6 جائے گا. جس وقت یسوع بیت عنایا ان کے گھر میں تھے شمیون کو کے گھر میں لکھے کہ وہ سائمن کے گھر میں تھے کہ وہ یہ تو بچہ بکھلا گیا ہے سیکر بھائی. بچہ بکھلا گیا اور بچے نے 26 کا کیا کہنا باقی کو سرچ پہ لگوا دیا. باقی کو دیکھیے بےچارے سرچ کر رہے ہیں ملنا ہی نہیں ہے. ہاں ملنا نہیں کیوں نہیں آگے ذرا شگل چیک کرے. وہ جو عورت آئی تھی تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس پہنچی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر جو تیل تھا وہ مال دیا. پھر مزید مارکس میں بھی یہی واقعہ آتا ہے اور اس میں جو مارکس میں حوالہ ہے نا 14 میں اس میں ہے کہ سر پہ بھی پرفیوم عطر لگایا تھا. بائبل کے جو مفسرین اگر آپ بائبل گیٹ وے پہ دیکھنا
اس کی شرح میں لکھا کہ یہ اصل میں 2 واقعات ہیں ایک عورت کے ہی. تو اس وجہ سے ایک واقعے کے متعلق وہ کہتے ہیں اس نے تھوڑا سا عطر لگایا اور دوسرے واقعے میں اس نے سارا لگا دیا اور سر پہ بھی لگایا وغیرہ. تو یہ جو بندہ اس نے لوک کا تو شاید پڑھ لیا، اور لیکن اس کو پتہ نہیں کہ جو دوسرے واقعات ہیں اس میں واضح ہے کہ سر پہ بھی عطر لگا تھا. تو یہ جیسے ہمیں پتہ ہے رحمت اللہ کرانی صاحب اور دوسروں نے دونوں واقعے کو اکٹھا پہ ایک عورت جو اس شہر کی ہے کہ چوہے کو تھوڑا سا ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس کے ساتھ مل کر بیٹھی اور نہایت ناز و نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر کی مالش کرتی. خدا سر کی مالش کرتی، خدا کی قسم یہ مالش کرتی. خدا کی قسم یہ ریفرنس بائبلوں میں موجود نہیں ہے کہ زانی عورت نے سر پہ تیل مارا، مالش کرتی. میں پھر قسم کھاتا ہوں خدا کی قسم یہ موجود نہیں ہے. یہ بھی ریکارڈ کر کے چلا، جوتیوں میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر. میں سیکر بھائی اللہ معاف کرے، اتنا زیادہ یہ ایک لفظ ہے وہ پنجابی پوتھل گیا ہے، بوندل گیا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے کیا. میں دیکھیں لفظ بکواس کہنے لگا تھا، بکواس کیا کر رہی ہے. پہلی بات یہ ہے سیکر بھائی، تھوڑا علمی گیان تھوڑا سا یہ ثابت کر دے. اس نے کہا جان نے کہا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے، جائے کھلی چھوٹ دیتا ہوں کہ دو عورتیں جو ہے ایک ہے. سیکر بھائی اس نے کہا ہے کہ جو میری آف بیتھنی تھی وہ اور جو سنر وومن تھی وہ ایک عورت ہے. یہی کہا ایک ہی عورت ہے، ہاں یہی کہا اس نے. علمی چپیڑ مارنے لگا ہوں. میری آف بیتھنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور باقی عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ تھی اور شروع سے چلی آ رہی تھی. سیکر بھائی یو ریممبر؟ تو یہ تو 6 دن پہلے کروسیفیکیشن سے پہلے یہ مل رہی ہے عورت سنر، اس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا. ایک بات بے وقوف انسان 2 بائبلز میں یہ واقعہ آیا، گاسپلز میں آیا ہوا ہے، دونوں جگہوں پہ نام نہیں موجود. رضی آ جاؤ یار، رضی آ جا یار، گروپ اسٹڈی کرے بیٹھ کے. یقین مانو رضی تم آ جاؤ، تمہیں یقین مانو اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ تم نے مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی آئے ہو. کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے، جو یہودی بھی اعتراض نہیں کرتے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ تک ثابت کر سکتا ہوں رضی سیکر بھائی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں نیچا نہیں دکھا رہا، ہم یہ تک ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ 2 میری ایک میری ہے، یہ نکلا کب ہے اور کس نے پہلے یہ نکالا ہے آئیڈیا. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہمیں سرمن بھی پتا ہے، سرمن نمبر بھی پتا ہے، ایئر بھی پتا ہے، اور بندہ کون ہے یہ بھی پتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے بعد میں ریفیوٹ کیسے اسے کیا گیا ہے. لیکن تم ایک بات بھول گئے مرزا غلام احمد قادیانی کی. وہ یہ لکھ گئے تھے کہ میں سزا پاؤں گا ہر اس بات کی، اور میرے پہ اعتراض تب کرو جب یہ باتیں گاسپل سے نہ نکلے تو. ٹھیک ہے بھائی؟ بالکل. اب بات ایک بالکل، اور ابھی تو ہم سر اور پیر پہ ہیں، کچھ چیزیں ہم ابھی جان بوجھ کے روک لی ہم نے، ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم چاہے تو اگر میں I leave it up to you سیکر بھائی، اگر آپ چاہے we are so prepare for this topic، آپ آؤ سیکر سے بات کرو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائے گی. یہ بھی کچھ بھی نہیں وہ کر رہا. ہم یہ جو سٹڈی ہے نا، یہ آج سے ہم 1.5 سال پہلے کر چکے ہیں اور لائیو کر چکے ہیں. ہم نے ایکسپلیسٹلی ہم نے کرسچنز بلائے تھے اس بات کے لیے. ایگزیکٹلی. ڈیفرنٹ مکتبہ فکر کے بلائے تھے، ایک بھی نہیں تھا، ڈیفرنٹ مکتبہ فکر کے. بالکل. آپ آؤ بات کرو اس پہ. اگر سیکر بھائی میں ابھی چاہو تو میں آپ کو ریفرنسز دینا شروع کر سکتا ہوں. یہ کہتے ایک میری اور ایک ان نون. او بائبل میں تو 5 میریز کا ذکر ہے، سب کو کمبائن کر دو گے. کوئی ٹائم لائن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بے وقوف بابا بھائی آگے ہی لکھا ہوا ہے، اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے جسٹ بفور. میں بولنا نہیں چاہ رہا، جسٹ بفور سم تھنگ آگے لکھا ہوا ہے.
اچھا اس میں ایک ایسا کریکٹر بھی لکھا ہوا ہے جو بڑا ڈسپیوٹڈ ہے ان کے اور ہمارے بیچ کا قائد میں، پتا نا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے، جس کو وہ مطلب جہاں پر وہ قرآن پاک کی آیت بھی آتی ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اب بے یہ شک اتنا اشارہ کافی ہے. مجھے بالکل I agree with you کہ مرزا غلام I agree with you on that کہ جھوٹ بولے گئے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ. اور اتنا ہی پڑھ لے، اور میر سلیم اوے اللہ کے بندے اتنا ہی پڑھ لے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں ایک پھڈا ایک بندے کے اوپر، اوے اس بندے کا ذکر پڑھ کے تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تم لوگ حیا کر لو کہ مرزا غلام احمد نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ واقعہ ہی اور لکھا ہوا ہے. بالکل کیا لوگ ہیں یار. اور یہ سنیے گا بیچاروں کو اینڈ پہ ریکارڈنگ کی ٹینشن سنیے گا سب. خدا کی قسم یہ ریفرنس بائبلوں میں موجود نہیں ہے کہ زانی عورت نے سر پورا دن بیٹھ کر میری ریکارڈنگ چلاتے ہیں، مرید ہو گئے بیچارے. تیل بنا کرتی. خدا کی قسم یہ ریفرنس پڑھ لی، کہہ رہا ہے قسم کھا کے. بعد میں کہہ دیں کہ ان کو میں نے جماعت احمدیہ کا آج رضوی بھائی کے ساتھ میں بیٹھا بھی ہوا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے. بات نہیں پکا لے گا روزہ. جب کیا کہتے ہیں جن میں جس آن لائن ان میں لوگوں نے اس پہ بحث کی ہوئی ہے کہ یہ اسامہ بھائی سے چیپٹر بتایا تھا نا ان کو 26، جی وہ بیچارے تو آپ سے ڈھونڈ رہے تھے، اب ذرا چیک کریے ہونے کا. دو الگ واقعات ہیں یا ایک واقعہ ہے، اور لوگوں نے بحث کی ہوئی ہے کہ یہ اس کی جو پس منظر ہے کیوں یہ ہوا وغیرہ، تو وہاں پہ پھر مزید اس پہ انفارمیشن. لیکن رضی بھائی اس کے تو چیپٹر ہی 24 ہیں. لوکا 27 ماجد 7 چیپٹر 7 20 آپ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. وہ اصل میں نا بائبل یار یہ حالت کا یہ ہمیں جھوٹا ثابت کر دیا تھا. یہ حالت کا اندازہ کریں آپ. یقین مانو آ جاؤ یار میر سلیم، تو آ جا ساتھ اپنے اس بچے کو بھی لے آ، ادھر سے سیکر کے لا جاتا ہے. اسامہ بھائی کھلی آپشن دی ہے، میر لطیف، میر سلیم، اور یہ چونکہ اب نیا ایک انٹری اس نے ماری ہے، یہ چاہتا ہے کہ تو یہ تینوں کٹھے ہو کے آئے، کٹھے چار کا کرتے ہیں. ایک ہی بندہ ہوگا، ہاں ہوسٹ ٹو ہوسٹ کرتے ہیں یہ تینوں اپنی اپنی لائیو لگا کے ہوسٹ ٹو ہوسٹ، اور ادھر سے میں اکیلا آتا ہوں، یہ آ جائے تینوں. اب مرزا صاحب کو سچا ثابت کر دیں، آج. بالکل. اصل میں یہ لوگ مس کر جاتے ہیں ہماری بنیاد کیا ہے. دلیل کی بنیاد بہت سمپل ہے کہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت نے دعویٰ کیا ہوا ہے نبیوں نے کہا. ایک اصول ہم دیتے ہیں آپ کو، نبی جھوٹ نہیں بولتا، حاشا رائی نہیں کرتا. ایک اصول صداقت کا دے دیتا ہوں میں آپ کو. مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بھی لکھا ہوا ہے، یہ باتیں خود وہ لکھ کے گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز میں نے الزامی رنگ میں بائبل سے لی ہو اور وہ بائبل میں نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لو. اس نے یہ لکھا ہوا ہے اگر میں کوئی کذب بیانی کر جاؤں ادھر تو مجھے آ کے پکڑ لو. ہم نے پکڑ لیا اسے. اب آپ تو ابھی تو بائبل پڑھے ہوئے، ابھی ہم نے آپ کو مرزا صاحب پہ لے کے آنا واپس. ایگزیکٹلی. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے آپ کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی himself believed it. انہوں نے لفظ استعمال کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بد اخلاق. اخلاق ان کا اچھا نہیں تھا، اور ان کا عقیدہ ہم ثابت کریں کہ آپ آؤ، آپ کو لگتا ہے الزامی جواب ہے، آپ بیٹھو سیکر کے سامنے، have 1-to-1 with him. اور یا پھر مان لو یار مرزا غلام احمد قادیانی کو بچایا جا ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت، آصف بھائی جی، ورنہ مان جاؤ کہ مرزا غلام احمد کے یہ عقائد and himself ڈیفینڈ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت. نہیں اسامہ بھائی، طارق چوہان ہے نا، میں اس کے بعد دو ورڈ بھائی کے پاس بھی جاتا ہوں. طارق چوہان اس دن بیٹھ کر اس نے میرے ساتھ یہ خود حوالے پڑھ کے اس نے کہا بالکل مرزا صاحب نے کہا ہے، اور کہتا کہ مان لینا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے اپنا غصہ نکالا ان کے اوپر، کی اشیاء رہی کیونکہ ان کو غصہ تھا یا جو بھی انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کی ہے. ماننے میں کیا عرض ہے؟ یہ مان لینا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، اور اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ الزامی جواب کئی دفعہ بندہ وہ بھی دیتا ہے جو اپنا عقیدہ نہیں ہوتا. تو پھر مانو کہ ایک تم جس کو نبی مانتے ہو اس نے وہ جواب دیے جو کہ تھے ہی نہیں بائبل میں، پھر ہم تمہارے سامنے اصول پیش کر دیں گے اسی بندے کا، سمجھے؟ اس بندے کے اصول کے مطابق وہ خود جھوٹا پڑ گیا بندہ.
चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम लोगों को, गैरत को ललकार रहा हूं। जमाते अहमदिया के लोगों, चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हारे फनियर सप्पों को चैलेंज दे रहा हूं कि बड़े बड़े आओ, इकट्ठे बैठ जाओ, करो मुकाबला। मैं बता रहा हूँ, इसमें अहमद वाला हिसाब हो जाएगा ना, इधर मत आना बच्चों, बचा लो, रगड़े जाओगे मुफ्त में। मैं गारंटी देता हूं मिर्जा साहब सच्चे साबित नहीं होते। और मैं भी देता हूँ इस बात पे कि मिर्जा साहब इधर इस मामले में बिल्कुल, मैं कहता कोतर सो बहुत दूर पड़े हुए हैं मिर्जा साहब। उसामा भाई, ये टॉपिक आपको पता है, खास तौर पे जिसपे हमारी सुई अड़ जाती है ना कई चीजों पर, वो बड़ी गंदी अड़ जाती है। इस पे बड़े अरसे से हमारी सुई अड़ी हुई है, और खास तौर पे हसूर वाला जब से हवाला आया है ना, तो उसके बाद बड़ी चीजें क्लियर हो गई है। यस, असूली तौर पर हम हसूर वाले टॉपिक से इसको कहते थे कि यार उसे लीगलाइज करता है, लेकिन रियलिटी अब ऐसे बहुत से रेफरेंसेस हमारे पास है जिसका आपके पास जवाब भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना, इनको रिस्पेक्ट क्या देनी, आई मीन दीज आर हिपोक्रेट्स। ये यहूदियों से मुझे लगता है मीर सलीम मान जाएगा। मीर सलीम से मुझे ये उम्मीद है कि वो ना, मतलब ठीक है, लेकिन वो जमाती वो मान जाएगा। जो मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखा है ना, उसको इतना कन्विंस करने मुश्किल नहीं होगी इकबाल कादियानियत में, वो मान जाएगा। तो उस दिन जवाब भी दिया था अहमदी को, कहता है अगर तुम मेरे पे इतराज कर रहे हो तो जो मिर्जा साहब ने लिखा है उसका क्या करना है, रिमेंबर? हाँ, नानियों वाले पे। So लेकिन मसला है ना सीकर भाई, आम अहमदी के सामने ना माना जा सकता। ये मसला है। एक आम अहमदी को तो फुद्दू लगाया हुआ है, एक आम अहमदी को तो बेवकूफ बनाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, कैसे लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, आप देखो, कहते हैं नहीं मिर्जा साहब ने इतनी जगहों पर लिखा हुआ है कि मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता हूं, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पाक नबी मानता हूं, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को ये मानता हूं, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को ये करता हूं। ओए, ये वही मंजन है कि दिलबर मेरा यही है, फैसला यही है, मैं चीज क्या हूं, ये वही मंजन है मेरे भाई। ये वही मंजन है जिसमें कहते हैं हम तो आपको मुसलमान कहते हैं, हाँ, हम तो और बड़े लिखे हुए हैं कि अगर आप हमें मुसलमान कहोगे तो हम मिर्जा साहब को काफिर कह दो। चलो, ये तो इनकी औलाद है। किस कदर झूठे लोग हैं जी। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वो एज यूजुअल वो सो गया ऊपर आगे मेरे ख्याल में। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। इब्न आदम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्न आदम भाई, ये क्या है मामला, ये क्या क्या करें, क्या करें, रजिया गुंडों में फंस गई है। देखे ना उसने। अच्छा, वो ना नया नया टिकटॉक पे आया है, अब जारी बात है पुराना है, उसकी वो मीडिया को अच्छा हैंडल करता रहा है, उसकी फॉलोइंग वो जो यूट्यूब वगैरह पे, बट दिस इज अ होल न्यू गेम। इसको पता ही नहीं टिकटॉक चीज क्या है। इसको ये नहीं पता था ये जो आईडी वाले हैं ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। नहीं, उसको आज वो तो खैर एक हमारी ही आईडी लगी हुई एक बंदा जो है चवले मारने पहुंचा हुआ था। मतलब पता नहीं क्यों हम ऐसी हरकतें करते, डेस्परेशन क्यों हमारे अंदर इतनी कि हम मतलब अपनी जुबान की खारिश मतलब हमारी पूरी नहीं होती, हम नहीं चढ़ सकते उसकी लाइव पर, लाइव लगा के बैठा होता। लेकिन उसके साथ अभी ये जो हुई है, देखिए एक तो चीज ये है कि आप आके या तो खुद ही साबित कर रहे हो कि आपको इल्म नहीं है, आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, या आप ये साबित कर रहे हो कि जो मिर्जा साहब ने जो बातें की हैं वो सारी झूठ की हैं। तो दोनों काम आप कर रहे हो, आप या तो अपने आप को क्या कहते हैं कम इल्म साबित कर रहे हो, या मिर्जा साहब को झूठा साबित कर रहे हो यहाँ पे। और मैं एक पैगाम दे दूं वाज़े और वाशगाफ, जिसको पैगाम जा रहा है, आज मैं लिबर्टी लेके अपने भाइयों से बात कर रहा हूं कि भाई ये जो आवाज आप सुन रहे हो, दिस इज अहमदियत डिकोडेड, दिस इज अहमदियत डिकोडेड एंड दिस इज अहमदियत डिकोडेड ऑफिशियल। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और कोई भी शख्स कोई भी दो नंबरी कर अहमदियत डिकोडेड का नाम लेकर बात करेगा, ये बैठी है सारी अहमदियत डिकोडेड। इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे दावा किया इसकी पोस्ट पढ़ लो जाकर, हमने एक पोस्ट लगाई हुई है इसके ऊपर। लेकिन सिकर भाई दावा किसने किया था, यानी ये बात किसने जाके की है, ये बात आप कर रहे थे ना वहाँ पे, हाँ हवाले आपने मांगे थे ना, तो वो तो सुबह ही नहीं आई। अभी तो मैं वो सुबह वेट कर रहा हूँ कि वो जो मैं सुबह पढ़ के आपको जवाब दूंगा, मुझे तो वो सुबह ही नहीं मिल रही अभी तक। सुबह आनी नहीं,
ایک چھوٹی سی بات کروں ابن آدم بھائی، آپ جی بھی عمیر بھائی، ماشاءاللہ آپ بھی وہ بات کر رہے ہو جو کبھی نہ ہو پائے گی. یہ آڈیو ذکر بھائی کب کی ہے؟ بہت ٹائم پہلے کی ہے شاید نا، جو یار اس اس دن کو چلائی کچھ تھی. اب سال ہونے والا ہے، وہ جو اس دن چلائی تھی اس سے بھی پہلے کی ہے نا؟ وہ اس سے بھی پہلے کی ہے. تو کتنا ٹائم؟ آلموسٹ تقریباً 2 سال ہو گئے نا. ہاں تقریباً. تو 2 سالوں میں نہیں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب آئے گا اب ان کے پاس؟ جب ایک چیز ہے ہی نہیں، جب قسم اٹھا دی سیکر بھائی نے کہا قسم اٹھا دی کہ نہیں ہے، تو وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ وہ خود لکھ کے تو لا نہیں سکتے. اور عمر بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے. بالکل کیا ہمیں کسی 100%. بات کے اوپر جو اٹل ہو جائیں گے؟ یہ آپ کو وہی تو شاید بات ہے. یاد ہوگا، جی 12 بندے بٹھا کر ہم ساری رات، یہ اسامہ میں اور ہم سارے بھائی بیٹھے ہوتے تھے، 12 بندے، بالکل 14 ساری رات پڑھتے رہتے تھے یہ بیٹھ کر یہ والی کتابیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں نبی پاک کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، اسامہ بھائی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ پورا اعتراض پڑھا، مرزا صاحب کا جواب پڑھا، اور ہم نے آن لائن بیٹھ کر کہا کہ یہاں تک جو اس بندے نے جواب دیا ہے نا، بڑا زبردست جواب دے دیا. یاد ہے صاحب بھائی؟ بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے. انصاف کا تقاضا یہ تھا، ہم نے کہا کہ یار اس بندے نے کتنا علمی جواب مرزا غلام احمد نے یہاں تک دیا ہے، یہاں تک جہاں پر وہ بات تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، بہت اچھا جواب دے دیا. رک جا یہاں پہ، اب آگے کیوں جانا ہے یہاں سے؟ تو نے ایک جواب دے دیا علمی نا. اس کے بعد پھر اس بندے نے کوڑ نکالنا شروع کی اور حضرت عیسیٰ کی گستاخی شروع کر دی. کیسے پی جائیں اس کو؟ حق کو کیسے بیان نہ کرے؟ اللہ کو نہیں جان دینی یار. ایسے ہی ان لوگوں کو کوئی نہیں ہوش آتی. وہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے وہ چیز. آخرت بات وہی آ جاتی ہے نا، جب آخرت کا پتہ ہونا. دیکھو کوئی بھی مسلمان ہوگا نا، یقین مانے کوئی عام سی بھی بات ہوگی نا، یقین وہ یہ کہتا ہے یار آخرت میں ہے بھائی، مرنا یہاں پل کا بھروسہ نہیں ہے. ایسے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکلتے نا، یقین مانے تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی وہ اذیت ہوتی ہے خود کو. یہ لوگ نہیں سوچتے، یقین مانے اس سے وہی بات آ جاتی ہے جنت دوزخ. پھر وہ جڑے کہندے نے نا پاکستان جڑے بیچارے ایگزیکٹ نہیں پتہ، تے وہی سمجھدے نے کہ انہاں دا سارا کچھ اتنے دنیا تے ہی ہے نا، بس گل ختم. بالکل. ہمیں بھی لگے بھائی ان لوگ کو دیکھ کے نا 2 مثالیں ذہن میں بھی آئی اچانک. جی. اور دونوں ایک ہی طرح کی چیز دیتی ہے. وہ یہی ہے کہ حرام کے پیسے سے زکوٰۃ نہیں جاتی، پہلی بات، اور گندے پانی سے آپ غسل کرو وضو کرو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا. بالکل بات یہ ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ دیکھیں جی یہ اچھا کام، پھر آگے مجھے ایک بندے نے بڑا اچھا سمجھایا تھا کہ تمہیں دودھ میں مینگریا ڈال کے دے دو پیو گے. دس از ہاؤ سمپل اٹ از. ہم مسلم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر آپ کہتے ہیں نا اس نے ایک اچھا کام کیا، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. That's how simple it is. کیا آپ ڈرنک کریں گے سیکر بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا مینگریا نکال آپ اگنور بھی کر دیں؟ چلو بھائی آنکھوں دیکھا کون نکلتا ہے. That's how simple it is. ہاں بھائی مینگنیاں تو بڑی دور کی بات ہے. آج چائے پی رہے ہو نا، اگر اس میں مکھی چلی جائے نا، قسم کا اٹھا لے دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا نکال کے پھینک دو کچھ نہیں ہوتا، یقین مانے دل ہی نہیں کرتا. جماعت احمدیہ نہیں پیتا بندہ. وہ کہتے دیکھو نا فیصلہ یہی ہے، ہم ہے کیا چیز، اور ساتھ ہی گستاخی چل رہی ہے آگے. دس از اٹ. ہے ٹوٹل جمع وہ کہتے ہیں نا جمع تفریق یہی ہے. سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اگر ایک اچھی بات کر دی تو 10 انہوں نے پھر وہ اللہ معاف کرے تو یہ اللہ گستاخیاں ہیں. تو اس میں مطلب کیا ہے؟ یہ ہم کھول کے بیٹھے ہیں یار. کوئی ہے یہ دیکھ لو، یہ ہم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوک ہے، میتھیو ہے، مارک ہے، جان ہے، یہ مرزا صاحب ہے. کہاں چلنا ہے دوستو؟ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. اوہو تو کتنے آ گئی ہے؟ تو بس آؤ تو صحیح دوستو، کو سفر تو طے کرے. آؤ کر جو مرزا صاحب کو سچا ثابت یار. چلے ہم کہتے ہیں سیکر بھائی نہیں کر سکتے، نہ کرے. ایک آسان کی راہ دینے دے ذرا، بیٹھ کے آپ کے ساتھ اسٹڈی گروپ کر لے. چلے ہاں گروپ سٹڈی، بالکل بھائی. میں تو یہی کہتا ہوں گروپ سٹڈی کرتے ہیں، کٹھے بیٹھ جاتے ہیں چاروں، میر سلیم، میر لطیف، یہ بیٹھ جائے، رضی بیٹھ جائے اور میں بیٹھ جاتا ہوں. میر سلیم بیٹھا تھا اگلے دن، کیا ہوا ہے؟ وہ بھی گروپ سٹڈی کرنا چاہ رہا تھا. مجھے حوالے پہلے بھیج دیں تو میں کر لوں. آؤ گروپ سٹڈی کر لیتے ہیں بیٹھ کے یار. مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگر تمہیں گروپ سٹڈی کرنی پڑی، آؤ کروا دیتے ہیں گروپ سٹڈی. اور اگر حق کھل جائے تمہارے اوپر تو مان لینا. فتح قادیانی کی طرح بے شرم نہ ہو جانا.
کہ حق کا انکار کر دو ہے؟ مان لینا. تینوں آج کل بڑی میری پیڑ اٹھتی ہے رہ رہ کے, بھول گیا پرانیاں سٹا ہے, پرانیاں سٹا بھول گیا, پیٹ پیچھے بولنا ہے. ہمت ہوئی تو منہ تے بولی آ کے, ہمت ہوئی تے میرے منہ تے آ کے بولی. لاسٹ ٹائم جڑی ہوئی ہے نا اس تو 10 گنا زیادہ کر کے بھیجا گا تیرے نال. پرانیاں سٹا نو چٹ ہلے بہ گئے. خبردار میرے بھرا دے خلاف بکواس کی زاہد بھائی دے خلاف اج تو بعد. جو وڈا بھائی ہے میرا استاد ہے, وہ ایسی دی تیسی تیری. ہمت ہوئی تے منہ تے بولی, منہ تے کہہ آ کے مرے نو مارنا میری عادت نہیں. او نظر آ رہا ہے جو چٹ رہا ہے, او میں تیری کوئی بھی نہ بولے, ٹھہر جائے. میں زخم چٹ دیا, میں سن لیا. چاٹ کون رہا ہے سب جانتے ہیں, کون چاٹ رہا ہے, کون زخم چاٹ رہا ہے, کون نیل مل رہا ہے, کون آیوڈیکس لگا رہا ہے, میں نے سن لیا ہے. حالے تک دنیا مثال دیندی ہے. اگر کسی نے کہنا ہوئے نا کہ آج کل وہ فلانے نال بڑی پیڑی ہوئی سی, کہنا جیڑی فتح نال ہوئی سی نا وہ علی ہوئی ہے. میں وہ نہیں کہنا چاہتا کیڑی علی ہوئی سی. ہاں مینو تکلیف ہے تینوں ویکھ کے, تو میرے وڈے بھرا دے خلاف بکواس کیتی ہے, میرے منہ تے کری نیکسٹ ٹائم بہ کے. میں تینوں دساں گا جیڑی لاسٹ ٹائم ہوئی ہے اس تو 3 گنا گارنٹی نال کراں گا تیرے نال, گارنٹی لے جا. تینوں تے میرا نام لیندے ہوئے ڈر پی رہا سی نا. 3 باری تیرے کو پوچھا انہیں اویس نے, کیا نام لیں نا, نام لیں, کون استاد, نام لیں. وہی جو پتا سی کہ نام لے لے کہ تو حاضر نہ ہو جائے. گستاخوں کا دفاع کرنے والا بالکل. چلو ہوں شابہ نیچے ٹیپ ٹیپ کر تھلے بہ کے, نیکسٹ ٹائم جو دن ہوئے نا آ جائیں. بات یہ ہے کہ براڈ گر گئی, ولید نے اس کی عزت رکھوا لی ہے, بس یہ سمجھ لیں. ورنہ خوراک تو میں نے آپ کو انیس صاحب ایسی دے کے بھیجنی تھی نا کہ آپ کو پتہ چل جانا تھا گستاخ ہے کون. جس طرح سیکر نے آپ کو بتایا تھا نا گستاخ یہ جس کے سامنے فوٹو لگی ہوئی ہے, یہ دوبارہ وہی آپ نے دوبارہ کھلوانی تھی کتاب, اور پھر آپ کو پتہ چلنا تھا گستاخ کون ہے. اور جب یہاں رونی خزائن کے صفحے پلٹے جانے تھے نا تو چیخیں آپ کی آسمان تک جانی تھی. بس دعا دیں آپ کو, ولید نے آپ کی عزت بچائی ہے, بس تو بچ کے چلے گئے. ارے کسی نے میوٹ کیا ہے کیا؟ میوٹ کون کس نے کیا؟ میوٹ نہ کرو بھائی, میوٹ کیوں کیا؟ نہیں میوٹ نہ یار, کس نے میوٹ کیا ہے؟ میوٹ کھولیں بھائی. اگلا ہی از ان پین, ان میوٹ ہے یار, ہی از ان پین, کوئی بات نہیں. نہیں ماسٹر بھائی کیوں میوٹ نہیں کرنا, نہیں میوٹ نہیں کرنا, کوئی مسئلہ نہیں. ہی از ان پین, اور اس کا پین کا اندازہ وہ رہ کے اس کو ہوتا ہے, رہ کے ہوتا ہے. اپنی لائف پر بیچارہ جو 12 بندے بٹھا کر پین میں ہوتا ہے. میوٹ تو یہ لوگ کرتے ہیں, آپ نے نہیں کرنا ان کو میوٹ. اچھا سیکر بھائی, آپ میں سن رہا تھا, جی میں نے صرف آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ موسیٰ کو میں نے کل بھی اویس کے اور اوپن آئیز کے سامنے میں نے چیلنج کیا اس کو. جی کل موسیٰ کی ایک تو میں نے اچھی بھلی اس کی میں نے موسیٰ کی کلاس لی, چھوڑ گیا, بھاگ گیا براڈ چھوڑ کے. اس کو کل بھی میں نے یہ کہا ہے, کل کہتا جی وہ ہمیں آپ نے وہ نہیں دیا. اس کی اچھی خاصی تسلی بھی کروا کے بھیجی ہے وہ بشیر الدین محمود والی تحریر کے اوپر, اور اس کو میں نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تو ہمت کر, لتاں تے بھار پا, سیکر نو میں بٹھانا, تو میرا پتر آ, اوپن آئیز کی براڈ پہ آ جا, کائنڈ ہارٹڈ کی براڈ پہ آ جا, اویس کی براڈ پہ آ جا, ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جا. اور ابھی تو تجھے صرف جو ہے وہ ایک حوالے کا تو رو رہا ہے نا. یہ بیٹا فخر الدین ملتانی والے اتنے تجھے حوالے دیں گے نا کہ تیرے کانوں سے دھوئیں نکال دیں گے. یہ جو تیرے سر کے اوپر بال نہیں ہے نا, ان کی جگہ پہ اگر بال نکل آئے نا تو پھر تو فائدہ ہو جائے گا نا تیرا. پتر تیرے سر گنجے سر تو بھی اسی وال کڑا چڑھنے نے, گنجے سر تے تیرے بال اگانے نے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی زاہد بھائی, یہ اتنا کانفیڈنس لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے لے کے آتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے؟ کانفیڈنس تھا کہ اس کو پتا تھا کہ میں اوپن آئیز کی براڈ پہ بیٹھا ہوں اور نیچے کوئی بھی نہیں تھا, اور بھاگ کے چڑھ گیا.
میں جب آیا ہوں تو ساتھ ہی جیسے براڈ پہ چڑھا تھا ویسے ہی بخار چڑھ گیا. اتھے رکھ بےچارا کلا بیٹھے ہوئے ہے، وہی والا واقعہ ہوا ہے کہ گھر کیلا دیکھ کے حملہ کرنے. ان کو لیکچر دے رہا تھا، اوپن آئز کو اور کائنڈ ہارٹڈ کو لیکچر دے رہا تھا وہاں پہ، درس دے رہا تھا. جب میں چڑھا ہوں تو پھر موت پڑ گئی ہے. پھر براڈ بھی چھوڑ کے ایسے بھاگا ہے کہ وہ اوپن آئز اور کائنڈ ہارٹڈ اس کو بلاتے رہے ہیں کہ یار کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اور ٹائم بھی تمہیں زیادہ دیا ہم نے، بھاگ کیوں رہے ہو؟ نس گیا. بیچارہ خیر اتنی جوگا ہی نہیں ہے. اس دن بھی یقین کریں پتہ نہیں اس کو کیا میں کہوں، اب اس کو سمجھ آنی چاہیے. اور یہ ہوتا نا زاہد بھائی، یا تو ہونا یہ جیسے نیچے بھی آ کے ایک بیچارہ زخموں کی تاب جو نہیں لا سکا، نیچے آ کے بیچارہ اپنا غصہ نکال رہا تھا، یا تو ہونا اس طرح کا بندہ جس نے ابھی واہ نہ پڑھا ہو. یہ تو بیچارہ اس کا تو پرانا واہ ہے ہم سے، موسیٰ کا، یہ تمہیں پرانا جانتا ہے، اس کو تو یہ کام نہیں نہ کرنا چاہیے. یہ بندہ میں کہتا ہوں دعا دے، قسم سے دعا دے سیکر بھائی ولید کو، ورنہ اس کو میں نے بتا کے بھیجنا تھا انشاءاللہ کہ پتر تو پنگا کتنا لیا. میں نے ایک بار اس کو نا وارننگ دی تھی صرف. بالکل ایسے ہی ہونا ابھی تو نے سنا نہیں ہے، ابھی تو کبھی میرے سامنے بیٹھا نہیں ہے. واٹس ایپ پہ بھی ہوتا تھا ایسے ہی، ایک کدی آڈیو تو 2 آڈیو. کبھی تو میرے سامنے بیٹھا نا جب برابر پہ، تجھے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بس یہ اس دن بھی ولید کی وجہ سے بچ گیا، ولید نے اس کو بچا لیا ہے. بس یہ جا کے ولید کے گوڈے پکڑ لے بس کہ ولید نے اس کی عزت بچا لی ہے. نہیں، اس کے ساتھ بہت میرے خیال میں ظلم ہو جانا تھا، کیونکہ میں نے تو بھائی زاہد بھائی کا روپ دیکھا ہوا ہے اور بڑے عرصے کے بڑا گیپ آیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس نے نہیں دیکھا ہوا، وہ میرے خیال میں اس کو ایک دفعہ. اب میرا خیال میں زاہد بھائی یہ اب ڈیسپریٹ ہوا پڑا ہے، یہ اب نا اپنی براڈ پہ بھی بیچارہ، مجھے اب ظاہر بات ہے کلپ پہنچ گیا تھا، 10-15 بندے 2 بندہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بیچارہ مجھے پٹ رہا تھا بیٹھ کے، ادھر بھی بیٹھ کے پٹ رہا تھا. یہ زخم جو ہے نا وہ اٹھے ہوئے ہیں بیٹی والوں کے، تو اس بیچارے کو رہتے رہتے آنے براڈ گر گئی، ہوس نے نکال دیا، الہی تصرف ہو گیا. انہوں نے کہا جا بھائی میری بستی کرائی ہے، چل شب اپنی لائیو لایا کر، بہ کہتے جا کتے اور شیخ ہادی کول جا کے ترلے منتے کر، اودے تھلے بیاہ کر جا کے کٹ چھڑیا انہیں. اللہ کی شان دیکھیں، کہندے سی لائی تصرف ہو گیا، ایڈی مرحومہ مغفورہ، اے ویکھ بیٹھی ایڈی، اے دیکھ تے کتے گئے ہون تاڑی، کتے گئی اللہ تے کتے گیا معاملہ، پٹو بہ کے. وعلیکم السلام زاہد بھائی، ٹھیک اللہ کا کرم، تم سناؤ؟ الحمدللہ. ہاں کل کی ہویا ہے؟ اچھا مینو تھوڑا سمری پڑی ہے، نہیں کہ ٹاپک کی ہے کس بارے میں؟ اچھا طویلا، چلو ہاں وہ تے آنے تک میں کہ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ہے ਤੇ الہی تصرف ہو گیا ہے. یار میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میں دوستوں کو وہ سنواؤں، اللہ کی شان دیکھیں، میرے رب کی شان دیکھیں. میں چاہتا ہوں میں ایک بار نا سنواؤں، ذرا ایک دفعہ میں سنوا ہی دوں کیا کیا اللہ تعالیٰ رنگ دکھاتا ہے. یہ جب ہماری پیٹ میں چھرا گھوما گیا تھا نا جی، جب ہمارے ساتھ غداری کی گئی ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے تھوڑا سا وہ بندہ ہوتا ہے کہ یار چل دل نہیں کر رہا یار، کیا یہ معاملات ہے، کیا چل رہا ہے. تو ان لوگوں نے جشن منایا قادیانیوں نے. یار کدھر گئی ہے وہ، ایک منٹ ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف بھائی، وعلیکم السلام. ماشاء اللہ یہ کلپ کیا حال ہے اے ڈی فیملی کا، کیا حال ہے؟ بہترین بہترین، بیٹر دین ایور، اسٹرانگر دین ایور، الحمدللہ. احمدی جو ہے وہ فون کر کر کے کہہ رہے ہیں یار کیا ہوا، اے ڈی کی لائیو نہیں لگ رہی. میں نے کہا کیوں خیر ہے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے. اب بیچاروں کو کیا سمجھائے. لگتا ہے وہ
अहमद भाई वाली वीडियो सुनी नहीं उन्होंने। सुनी नहीं होती ने। ओए होए होए। लगाए जी लगाए, क्या जाहिर जमील भाई ने ये भेजा। ये जरा सुने आसिफ भाई मैं कहने लगा था एज ऑलवेज डंडा इन हैंड। डंडा इन हैंड, ये सुने जरा। हमेशा रहेगा जी, हमेशा रहेगा। फुल सपोर्ट कर। ये सुने जरा, ये सुने। अपना ये उनके वो सीकर ग्रुप के यानी नुमाइंदा ही। हाँ जी, पूरी सपोर्ट, फुल सपोर्ट कर रहे हैं आजकल आप। लेकिन ये बात क्यों नहीं करते कमेंट्स पे? तो कमेंट्स मेरे भी यार सुन, ये भी 3-4 ब्रांचों में बढ़ चुका है, हमें नहीं पता ये। वो तो खत्म हो गया ना, वो इलाही तसर्रुफ से खत्म हो गया। सीकर को मैंने ये पैगाम भिजवा दिया था, उम्मीद है उन्होंने इस पे गौर किया होगा। उस पे बाद भी शायद गालियां वालियां हमें दी हों, लेकिन वो तो इलाही तसर्रुफ हुआ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अर्ज कर दूं, हमने ऐसे ना एक पहले एक जो है वो खुद तराशीदा बुत बनाया था, अब एक दूसरा भी हम बना रहे हैं। छोड़ दे उसका नाम लेना, क्या जरूरत है? छोड़ दे। आए सदके जाऊं, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। देखे वो नई नवेली दुल्हन होती है ना, उसको मना करते हैं कि शोहर का नाम नहीं। आसिफ भाई देखे अल्लाह की कुदरत, देखे ये बैठी है एडी है जी, ये बैठी है, किधर गई इलाही तसर्रुफ? तुम लोग को क्या बना? फट गए सारे आपस में, लीर कर दी। तुम्हारा ऐसा फौजी मारा है हमने, ऐसे फौजी को डंडे मारे हैं कि तुम लोगों की छौनी तबाह कर दी हमने पूरी की पूरी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र भाई बात पता कि जब छितर पड़ते हैं ना तो कहते किसी जगह ते लड़ाई होवे ना तो विच 2-4 ਐਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। नीचे हमारे और भी जड़े भाई बैठे हैं, भाईजान आओ रोटेट, रिक्वेस्ट आप आओ, रोटेट करिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और रोटेट मारिए। इना दी ऐसी दी तैसी। तो ये जी दोस्तों एडी हैगी और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। वो हर कौम पे हर जगह पर एक वो आता होता है फेज, जब वो अंदर से वो चिप निकालने की कोशिश करते हैं ना, लोगों को मिल जाते हैं इस तरह के लोग, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो दोस्तों आपके इनके लिए इतना ही काफ़ी है शिकर भाई, इनके लिए इतना ही काफ़ी है ये जमात अहमदिया के लिए कि बेटा तुम्हारी सारी ब्रॉड्स एडी रन करती है, तुम्हें कंटेंट हम देते हैं, यहाँ से जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ना वो तुम्हारे गले पड़ जाता है। और ये पिछले तुम 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, यहाँ पे तुम सारा दिन ब्राडें उसी के ऊपर चलाते हो जो तुम्हें टॉपिक ही हम देते हैं, उसके ऊपर तुम ब्राड चला रहे होते हो, सारे सर जोड़ के उसी के ऊपर बैठे होते हो जो हवाला तुम्हें हम दे देते हैं। तो पुत्र फील, बस जस्ट फील। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। ज़ैद भाई सब भाइयों के अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत जबरदस्त आप बताएं। माजरत एक छोटी सी बात, सिकर भाई ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। बेचारे बस इधर की कहिए। मैंने जो बात करनी थी वो मेरे जायद सर मैंने जो बात करनी थी मेरे जायद भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दी है कि यकीन माने अगर एडी की ब्रॉड ना चले ना खुदा की कसम इन लोगों को कांटेक्ट ही ना मिले बात करने का, इनके पास कुछ बात करने के लिए हो ही ना, ये हमारे पास आते हैं, हवाले भी लेते हैं और कंटेंट भी हमसे ही लेते हैं। जो नीचे बेचारा आके भी गुस्सा निकाल रहा था अपना, इस बेचारे को आप यकीन करें पिछले 1 साल की इसका रिजल्ट कार्ड ले लें, आप कारकर्दगी इसकी देख लें। जो हमने यहां से बोला है ना, इसने जाकर उसका जवाब देने के लिए बैठ गया। मतलब एक बंदा होता है ना कि आज मैं की गल करनी है, आज देखो की क्या उन्होंने क्या उन्होंने, अच्छा चलो आज मैं फिर गल करना। वो बेचारा तैनात ही हम पे हुआ था,
ایسے تھا کہ دنیا میں آیا ہی ہمارے لیے تھا، بیچارہ ہمارا ہی وہ کر کر بیچارہ ادھر بیٹھ جاتا تھا. اور دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اڑتا تیر جو کوئی کلا بازی لگا کے سمر سالٹ کر کے کوئی کیچ کرے. میں نے ایک جواد کو بات کی، اس نے اپنے اوپر لے لی وہ کتورے والی بات، اپنے اوپر لے کے میدان میں آ گیا سیدھا ہو کے. میں کہا اچھو آؤ جی آؤ آؤ. گڈ یار. شکریہ ادا کروں گا میں راجہ طاول عمران صاحب کا، بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آپ نے وہ جذبہ ہمیں پھر سے جو ہمیں موقع دیا کہ ہم نے آ کر آپ سے ہی شروعات کی، اور الحمدللہ ہم جو واپس جو ہے اپنے کام پہ لگ گئے. یس وی ور ڈس اورینٹڈ فار اے لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ زبردست. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اس ماہ میں آپ کو کروں گا، اور آپ نے پھر موجب بنے جماعت کی منجی ٹکوانے کے لیے الہی تصرف والی بات آپ نے کر کے ہمارے اندر ایک آگ سی لگائی تھی. تو دیکھیں پھر الہی تصرف کیسا ہوا ہے، چھوڑی تباہ کر دیا آپ کی. اور ادھر مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے. کیسا الہی تصرف ہوا؟ ان کو اتنی بار سمجھایا ہے and I've been very honest with you کہ انہیں اتنی بار سمجھایا کہ ہم وہ ٹپیکل اعتراض نہیں کرتے، ہم ہینڈ پک کرتے ہیں. وی آر ویری سلیکٹیو کہ ہم نے کس چیز پہ بات کرنی ہے، ہمارا اعتراض کیا ہے. اور آپ کو ابھی تک آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اعتراض کا ابھی تک آپ لوگ ایک توڑ بھی نہیں دے پائے. تعویل تو بہت دور کی بات ہے. سو دے شوڈ لرن فرام دیٹ. لیکن کیا کرے، سیکھ ہی نہیں پائے کریں یہ لوگ. ان میں سے کون سا بھائی ابھی سو رہا ہے؟ کون بھائی اویلیبل نہیں ہے؟ ذرا سارے مائک کھولیں ذرا. اگر کسی کو لینا ہے میں نیچے بیٹھ جاتا، کوئی ایشو نہیں ہے. سکر بھائی لے لیں. ساحل کالو بھائی دیکھ لیں. جی میں بھی کام پہ ہوں، مجھے بھی نیچے لینے، میں نیچے چلا جاتا ہوں. مشکلیں، میں بھی کام پہ ہوں ابھی. میں خبر ڈیکوڈر بھائی سو رہے، ڈیکوڈر بھائی جو ہے نا باقی سارے نیچے تے ساحل کالو نے تھلے رہن دو، انہیں اتنے آ کے کہڑا اتنے ہیلی کاپٹر بنانا تھانوں فار وہ دسنا ہے کہ کون کسی نوں نہیں بولن دینا. یقین منو نے کسی نوں نہیں بولن دینا. سکر بھائی کہڑے بندے نے چک لیا جی. چلو آگے نہیں. السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل کالو صاحب یہ تو سچائی کی نشانی ہے مخالفت ہو. او لے ساحل کالو بھائی نوں فون آ گئے پیچھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورا پڑھی دا وا تسی نہیں او کنے موت نو ماسی کیا، اوے کنے کیا ایڈی کتھے گئی ہے؟ یہ راجہ طاول عمران نے ہویا کی؟ یہ تے موت نو ماسی آکھن والی گل ہے سونے. دیکھو یار ہے کیا انہوں نے حرکت کی ہے. چنگے پلے اسی اپنا کتے کتے بکھرے ہوئے سی، انہوں نے پھر کیا کہو الہی تصرف دکھاؤ. نہیں اصل میں نا راجہ طال عمران صاحب جو ہے نا وہ شاید کہہ رہے ہیں یار واہ دیر ہو گئے نا، کوئی ساری کسی پاس کوئی اچھے والی جڑی ہے نا ٹکائی ہوئی نہیں، کوئی بندہ چاہیے تو انہوں نے سانو آواز مار لی. اینی کوئی گل ہے بس، اینی کوئی گل سی. تو لے جی راجہ صاحب آئی وڈ سے کہ اچھا ویسے یار یہ تو بالکل ہی تباہ ہو گیا. یہ جو تھا نا گروپ ان بیچاروں کا، یہ تو بالکل ہی تباہ ہو گیا. وہ جو مطلب پھر بھی کبھی کوئی ہمت کرتے تھے کہ ہم جواب دے لیتے ہیں فلاں کر لیتے، اب یہ بیچارے تو بالکل ہی وہ مرحومہ مغفورہ ہو گیا. بڑے جو ہے ان کے ظاہری بات ہے وہ نکلے ہیں باہر. میر سلیم نے تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کیا. وعلیکم السلام بشیر بھائی. میر سلیم شکر بھائی میں نا ایک دن نا رات کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے. میں ایک وہ جیسے نہیں کہتے وہ خسروں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا انہوں نے چم چم کے مار دیا، تو یہ نا سارے اسی بچے کے گھر میں نا بیٹھے ہوئے سارے. میں نے کہا یار سارے ادھر بیٹھے ہوئے، میں چینل دوسری لائف دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر کیا چل رہا ہے. واللہ اقسم باللہ ذکر بھی میں وہاں پہ کیا کسی جگہ پہ 2 بندے بیٹھے ہیں، کسی پہ 4 بندے بیٹھے ہیں، کسی اور ساری لائف کے اوپر ایسا نہیں کہ کوئی ایک ہر لائف کے اوپر 2 بندے 3 بندے 4 بندے. اور جو جن کی لائفوں کے اوپر کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہماری بڑی لائف ہیں، واللہ ان کی لائفوں کے اوپر بھی 20 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی زیادہ بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا تھا. الہی تصرف تو اس کو کہتے ہیں. جی بشیر بھائی آئے، بتائیں آجیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو سارے بھائی؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. بھائی میں نے ایک نوی مس ٹرانسلیشن میرے سامنے آئی ہے بس پچھلے 12 گھنٹے میں. آپ لوگ سننے چاہتے ہو؟ یس پلیز. جی کتاب کا نام ہے لیکچر سیال کوٹ. ٹھیک ہے.
مرزے نے اپنے آپ نو کیا کہ وہ آخری اینٹ ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آخری اینٹ ہے ان کے سلسلہ میں. ہاں جیسے موسوی سلسلہ میں آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے، محمدی سلسلے کی میں یہ والا. جی انگریزی میں. اور امتیاز بھائی نے لاسٹ ایئر سلیم میر ڈیورنگ اے ڈیبیٹ ود سلیم میر انہوں نے یہ پریزنٹ کیا تھا. میں نے کبھی نہیں تھا دیکھا. میں نے وہ دیکھا تھا خطبہ الہامیہ کے ریفرنس، میں نے یہ والا نہیں تھا دیکھا. پھر میں نے کیا لیکچر سیال کو ہوتے انگریزی چ تے میں جا کے چیک کیتے انہوں نے مس ٹرانسلیٹ کیتے، انہوں نے برک دی ٹرانسلیشن نہیں دیتی، لنک. ہی از اے لنک ان دا چین. اچھا لنک ان دا چین. او تے بالکل او تے میں کہنا میں ایک کتاب کوئی 5 دفعہ پڑھی سی، مینوں آخری اینڈ دا بارے نہیں سی پتا. اچھا تسی مطلب اردو نہیں سی پڑھی ہوتی، تسی انگریزی پڑھتے رہے ہو. بالکل. میں امتیاز بھائی نو سنیا، امتیاز بھائی نے روحانی ازائن 20 پیج نمبر مجھے یاد نہیں، it's like 320 or something like that. امتیاز بھائی نے پریزنٹ کیا تو میں کہ اے کیڑی کتاب ہے، تو میں جا کے چیک کیتی انہوں نے 20 سال پہلے مس ٹرانسلیشن کیتی. واہ واہ واہ. کہ اے نہ ہوئے کسی نو کدی پتہ چلے کہ مرزے نے اپنے آپ نو آخری اینٹ کیا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام آخری اینٹ تھے. سن لو. نہیں اس کا ہمیں بھی بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا کہ یہ والا حوالہ جو ہے نا آخری اینٹ والا، تو ہم بھی اکے بکی رہ گئے. ہم نے کہا یار یہ چیک کرو. ابھی بھی جو ہے ان کے دماغ جو ہے نا نہیں کھلتے. تو چلو تہاڈا دھوکا تے کلیئر ہو گیا نا، تہاڈا دھوکا دے کے اگلے. جی میں نے وہ پوری ڈبیٹ اجے تک 20 منٹ ہم رہندے نے. سلیم میر مینوں لگدا انہیں جواب ہی کدی نہیں دتیا. اور یہ اینڈ دے تا میں کہنا بھائی میں انہاں نال بولنا نہیں چاہتا، میں انہاں نو سوال لکھ کے بھیج دے گا وہ جواب دے دیں، کیونکہ جب بولنے آندے نے پھر جواب کوئی نہیں ملتا. جواب کوئی نہیں ہونا. بالکل ہے، صرف پرسنل اٹیکس کرنے آندے نے، رائٹ، میرے خلاف گلاں کرنے آندے نے بس. تا میں کہنا میں تانوں صحیح رکھیا وے، میں تانوں لکھ کے دے گا، تسی مینوں لکھ کے دیو کہ جواب کیے. ہوں دیکھو کوئی لاسٹ ویک کوئی کرسچن دا کوئی لائیو سٹریم ہو رہی سی ٹک ٹاک تے تے انہیں احمدیاں نو بلایا سی ہوتے تے پھر میں جا کے انہاں دا سارا بند کر دیتے کہ احمدی جھوٹے نے. انہیں پھر شروع کیتے میرے نال ڈبیٹ کرنی. میں کہا بھائی میں کوئی کرسچن نال ڈبیٹ نہیں کردا، ہندوؤں نال بھی نہیں بیٹھے ہاں، سکھاں نال بھی نہیں بیٹھے ہاں، یہودیاں نال بھی نہیں بیٹھے ہاں، شیعہ نال بھی نہیں بیٹھے ہاں. میں صرف مینوں ایک چیز کرنے آیا ہے تے اے سارے احمدی ناراض ہو گئے. کیا بھائی ہم عیسائیاں نال لگ جائیں، میرا تے کام توڑا سر لانے تے وے میں انہاں نال کیوں لگا. بالکل صحیح. تے وہ سارے ناراض ہو گئے. میں کیا جڑے مسلمان لگے نے یہودیوں کے ساتھ ہندو انہوں نے کام کرنے دے، وہ میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. بالکل. سو انہوں نے گل دی سمجھ نہیں آندی. یو نو انہوں نے کدی، کیونکہ انہوں نے کدی کیا نہیں کہ مینوں اے مضمون چنگی طرح نہیں آندا. انہوں نے منہ تو اے گل نکل ہی نہیں سکتی کہ مینوں نہیں آندا، میرا نہیں دل اے کہہ نہیں سکتا. یو نو they are too competitive. They have too much of a competitive ego. You know, for example, بندہ ہوئے جیڑی بھی گل میں کہنا وہ کہ میں بھی کرنا. اس قسم نے بھی لوکی ہوندے نے. نہیں تو بشیر بھائی یہ کیوں نہیں کرتے، بدھسٹ کے خلاف کیوں نہیں براڈ کرتے، یہودیوں کے خلاف کیوں نہیں براڈ لاندے؟ ایگزیکٹلی. سکھاں نو جا کے دسو کہ بابا نانک آ گیا. ہاں کہو نہ جا کے مسلمان سے دس دینا. قادیان جا کے کیا وہ قادیان سے انہوں نے کدی کیا ہی نہیں کہ مرزا دوجا بابا نانک. قادیان سے کدی کیا نہیں کہ کرشن آ گیا ہے. بھائی سارے رک جاؤ. سو یہ میری آج کی رپورٹیں ہیں بھائی. جزاک اللہ بشیر بھائی، بہت بہت شکریہ. جی تے نہیں تے ون مور تھنگ، میں جڑا میرا بھائی ہے انہیں بھی بڑے جھوٹ پھیلائے میرے بارے. او دی بیوی نے بھی پچھلے 10 سالوں میں وہی کہندے نا تیرا پرا تے اے کہندا. میں کہ او تے
ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਰਮ ਸ਼ਾਹ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਨੀ ਮਿਸਫੋਰਚਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਫਰਮ ਅੱਲਾਹ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਿਸਫੋਰਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। एग्जैक्टली। सो ये भी बात कर रहे हैं। और मैंने क्या, अच्छा हुर्रम शाह, अच्छा मैं इनके साथ बात नहीं की, मैं कमेंट्स में मैं लिख रहा था, मैं क्या हुर्रम शाह नजर नहीं आंदा। मैं क्या तुम्हें पता क्यों? क्योंकि वो तो 12 घंटे हर दिन काम करके घर आंदा वे, थकिया होंदा वे। हाँ, स्टार्टिंग में मैं जब आया था ना टिकटॉक पे, तो खुरम शाह से मेरी बड़ी होती थी इधर गुफ्तगू। जी क्योंकि वेला बैठे सी बिल्कुल, वाइट उस जमाने वेबसाइट भी थी जी भाई। उस जमाने च ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? एग्जैक्टली। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ with Uber ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਕੁਆर्टर टैक्स देना पैना वे, और फिर बड़ा बड़ा बिल होना। भाई ये नहीं भाई, ये इनको मैं ऊपर लेता हूँ, नीचे जा रहा हूँ। ओके 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 जी भाई, मैंने बस यही कहना था। और इनका के सारे मसले है ही ने पैसों वाले मसले, यू नो। सो जेरा हुर्रम में उन्हें अहमदिया को पैसे भी ले होए ने, दिते भी होए ने। समझ आ रही गल दी? सारे ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ मैंने दोस्ती बनानी है, मैं ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਨਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੋ ਮਾਮੂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਰਪੋਕ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। अच्छा हाँ ठीक। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਰਮ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਾਬਡਾ में 1960s में, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ 1960s ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 60s में, late 50s में ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਤੇ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵਾਬਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਐ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਐ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਈ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕੀ, ਆਪ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ what's the catch, right? If someone's giving me anything free,
I immediately suspect कि ऐथे कोई झूठ हो रहा है. All the alarm bells start to ring. Yeah, like look, there's an ulterior motive. Why is this guy helping me? You know, like what does he want from me? You know, कोई आदमी होंदे ने you know, जे कोई बुड्ढा चिट्टा तोनू पैसे देवे भाई ओ बॉयफ्रेंड ला बड़िया वे भाई. हाँ सही गल. सानू ते पता ओ मेरे नाल इन्हां ने बड़ी नफरत कीती भाई. मैं ते एयर फोर्स में भी होंदा सा. मैं ते किसी ने मेरे नाल इस तरह कोई काम नहीं कीते भाई. पाकिस्तानी एयर फोर्स ਤੁਸੀਂ? नहीं, यूएस एयर फोर्स. अच्छा जबरदस्त भाई. और देखो सलीम मीर ने कोशिश की थी कहना अच्छा है सारे पैसों का. भाई मैं 18 साल दा सा ते मैं चला गया सा कर तू मैं फौज में चला गया सा. तुम समझो मैनू कोई पैसे नहीं मैनू कोई बिजनेस दी या मैं कोई बिजनेस चाहना सा. सही गल. मैं तो यूएस एयर फोर्स में गया जिथे पैसे इतने थोड़े होंदे ने भाई. ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ. वैसे बशीर भाई जितनी सर्जिकल स्ट्राइक तुसा ने कादियानिया ते कीती है मेरा ख्याल है इतनी तुसा ने और किधरे नहीं कीती होनी. दिस इज व्हाई दे लव यू सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह. ते सारे नाराज कि ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ. ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਯੂ ਹੈਡ ਦ ਇਨਸਾਈਟ. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह. लेकिन सब तो बेस्ट चीज पता ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ ਫॉर एवरीबॉडी टू गो इन एंड इट हैज एक्सेस फॉर एवरीवन. बहुत जबरदस्त किया ये बशीर भाई. कई टॉपिक्स होते हैं ना उसके ऊपर सिर्फ आप लिखो तो एकदम सामने आती फैक्ट चेक आती है. आप कहते हैं ये आ गया सीधा. अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह. और यही मेरी गोल थी. 10 साल मेरे होने वाले ने. 2-3 महीने मेरे ब्लॉग दी 10 year anniversary ते मसला ते ऐ सी 10 साल पहले कि सर्च करो ते रेफरेंसेस नहीं सन मिलते. कोई पूरा घंटा सर्च करना पैंदा सी. मैं कि ऐ ते बड़ा बड़ा मसला हो गया. सो यही मसला हल करने ते सारे नाराज हो गए. मैं चंगा इधर नाराजगी दसी की करी ना होंदे रह नाराज. नहीं देखो ऐ कहंदे सन ऐ ते साडी मस्जिद कदी आंदा नहीं सी. अच्छा सीकर भाई थल्ले फिर सवाल आ गया जी ओ एक किसे आप पिटियार कार्ड. ये जालिम रब्बी है यही पूछता है बस. कहता जिदा साबित कर दो जवाब खत्म हो जाएगी. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बस ऐ ही आंदा है भाई. बिल्कुल. और कुछ नहीं आंदा. और कुछ पूछो ते लाजवाब बस. कल अपने राजू भाई ने एमडी हले भी एमडी ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਬੈਤਾ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. और भाई मैंने इनको बताया वे कि पाकिस्तान दी सड़कों दे जाके इस तरह गल करो कि मुड़े तोड़ा सिर ला देंगे. हाँ राइट. सो मैं तो कहना मैं तो इन्हों सीधा कहना ए पाकिस्तान जाके गल ना करो भाई. उत्थे मुड़े तोड़े नाल इस तरह गेमां नहीं खेडेंगे कि असी बोंगियां मारन. ओ नहीं भाई. ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ. ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਏ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ. भाई नहीं सुनो. 2003 में मेरे अब्बे ने कहा 2002 में मेरे अब्बे ने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा तबलीग करने. सुन लो यही प्लान सी. जब हम छोटे थे मेरा अब्बा ने मैनू और मेरे तीजे भाई नू वक्फ नोक करा दिते सी 1991 में और 1990 में. ते उन्हें क्या हुरम तू मैं तेनू आज पूरी बिजनेस दे देगा तू बिजनेस चला ते मैं ते मेरे दोवे पुत्र जिहाद करेंगे. असी करेंगे तबलीग ते तू सानू पैसे भेजदा जामी. ए ही प्लान सी. सो ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. राइट. मेरा अब्बा चले गए 2002 में पाकिस्तान तबलीग करने. मेरे अब्बे ने
गांव में मंदिर, आप लोगों ने सुने मंदिर? मंदिर लाला मूसा और गुजरात के दरमियान एक गांव है। ठीक Yeah, yeah, very close to me. गूगल मैप्स ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ इंशाल्लाह ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ right but bhai so मैं फिर पहुंच गया शादी करने 2003 में ਤੇ ਮੈਂ गांव में गया ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਸ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਡੀ ਬਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਬ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਪਸੀ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾਓ ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਰਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ 10,000 ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਆਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹਰਾਮ। ਉਹ ਐਮਡੀਐਤ ਦਾ ਸੌਫਟ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਮਡੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਐਮਡੀਐਤ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਮਾਈਲ ਹੋ ਜਾਓ। Oh, so bye. मैं जब US Air Force में था, I never kissed up. मैं कहना सा rank तुसी मेनू देना वे देवो, मैंने कुछ करना नहीं के like so they used to have volunteer programs like Toys for Tots. You can go and volunteer. I said bye, मैं volunteer नहीं करता। बिल्कुल सही। मैं कहा देखो, I'm the best mechanic that's ever walked through here. No doubt. Judge me on my ability as a mechanic. Credentials. Not my ability to kiss up. Yep. Judge me on my credentials. Judge me for my troubleshooting. How fast can I troubleshoot a problem? Don't judge me. I let someone borrow money and now he's my friend and now he's going to say things in my favor. कोई ऐस किस्म ने काम मैं नहीं करी ਕੀਤੇ ਭਾਈ। ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਮਡੀਆ ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਖੋਲੋ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਬਸ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੂਠ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, Imtiaz Bhai published a short video and the reference was wrong from Al-Hakam. उस reference में मिर्जा कह रहा सी कि दुआ करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दफा पैदा हो जाए इस दुनिया में कि कोई अबू बकर और हजरत उमर के जैसे बन सके। नाउज़ुबिल्लाह भाई, नाउज़ भाई, मैंने ए reference नहीं सी देखा कभी। ए बिल्कुल एक गलती का अजाला तू कोई 1 साल पहले मिर्जे ने ए गल की थी हबार में कि दुआ करो। ये मलफूजात का है, शेखान के बारे था उसका। So he totally set it up. It was all pre-planned. सारा pre-planned है भाई। अल्लाह अकबर। नहीं ठीक है, गल तो वही है ना ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰੀਅਨ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬें, ਉਹ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ में हैं, मैं सारे पढ़ ले। alshaitan.org, I mean alislam.org ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ मैंने पढ़ ली हैं भाई। That was pretty good slip of a tongue, by the way. Then Anas Sadaqat पढ़ी भाई, याद रखो 2007 में, तकरीबन 20 साल पहले,
ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਦੀ ਨਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ PDF ਐਨ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਬਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਐਨ ਸਦਾਕਤ ਹੀ ਪੜ ਲਓ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਝੂਠਾ ਯਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਣ ਇਹ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਉਹਦੀ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਮਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬੋਏ ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਮਿਸਟੇਕ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇੰਟ को भी मिसट्रांसलेट किया के लोगों ने भाई सर्च द वर्ड brick in lecture Sialkot नहीं आना ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੜਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਝੂਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਝੂਠ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ तरावी कौन पढ़ाता है यार कसम से मेरा सीकर भाई बशीर भाई ये मेरा क्वेश्चन है इन्हां दियां तरावियां कौन पढ़ांदे ने अरबी ते इन्हां नूं कुरान पाक ते पढ़ना नहीं आंदा मैं क्या मसरूर ते नहीं पढ़ांदा वो ते गल बशीर भाई ने वीडियो अपलोड कीती हुई है ना छोटा बच्चा पढ़ा रहा है फिर look मैं मोमो ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰਸ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਲੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਰਾਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਤਲ ਫਤੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਰਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੋਕੜਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਸਰੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਰੱਬੀ ਕੁਰਾਨ ਸਹਾਣੇ ਕਿਸੇ ਸੁन्नी ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ यार सीकर भाई दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि ये जेड़े ने कुरान पाक सिखण सुन्नी मुसलमाना को लोकल मौलवियां को जांदे ने इनके मसला भी भाई मैंने किसी मुरब्बी को नहीं सी सिखिया मैं ते मेरे अब्बे को सिखिया सी बिल्कुल ते तुसां दे वालिद सुन्नी सन पहले मेरे अब्बे नु किस किस्म दा कुरान आंदा सी ओ होई पंजाबी वाला अलिफ बे ते से जीम है खे राइट ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਅਲਫ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਭਾਈ ਹੁਰਮ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਹੁਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਚਰਚ ਆਫ ਦ ਹੋਲੀ ਸੈਪਲ ਕਰ ਨਾ ਉੱਥੇ कहता नहीं आपने कहा है कि वो उनकी कब्र है वो उधर वहीं पर दफन हुए हैं फिर मैं कहा मैं नहीं कहा बड़ी पुरानी वीडियो है बड़ा फड्डा पिया साडा उत्थे बहुत ही फड्डा पिया अच्छा मेरे बाद च पता चलिया मैं कहा यार फेस कट मिलता है ना भी मैं कहा शायद हो सकता है फिर बाद च पता चलिया मैं कहा अच्छा खुरम भाई है बशीर भाई दा फिर वो अच्छा बाद च पता चलिया मैनू Bro, he is such a coward, bro. You have no idea. He is what we would call a weasel, right? And there's a lot of them like that. Who never been in a fight in their life. Huram has never been in a fight in his life, bro. I fought over 50 people, bro. And mind you, in the last 25 years, I haven't fought anyone. Wow. Like, listen, bro. Huram used to be afraid of me. I can't say the same. So look, any person who goes on social media and tries to troll another person in America, you're considered lame and a weasel. Especially if you could come to my house and talk to me. Yeah. If you got a beef and you're going to take it to social media and you're like, I don't want to fight, I don't want to do anything, you're basically a homosexual. To us men, it doesn't make any sense, bro. It doesn't make any sense. Come to my house, bro. You know, if you got a beef, you know, or, you know, I don't fight with men. I don't want to go to jail. I don't want to go to court. I don't want to do anything, you know?
ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਟ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ। So Hurram is that kind of guy. You know, he was a weasel his whole life. Whereas me, I grew up with like rules of respect. If you disrespect, you could get punched in the face. You don't disrespect, bro. You know, you see what I mean? Or if you do disrespect, you don't call the police and say, I got beat up because I disrespected someone. You don't say that. You know, if you started it, you take your beating, and then maybe you'll learn to shut up. You know what I mean? So that's the case of Hurram. You know, he lives close by. His wife too, she's also my cousin. You're not on talking terms with Hurram? You guys don't hang out or something? Nothing. That face impression says it all. जब मैं MD था, मेरे घर एक दफा आया सी। Wow. So भाई हमारा कोई ऐस किस्म ना, we're like the opposite people. See what I mean? I'm a different type. You know, we say I'm a real one, bro. I'm for real about everything. You know what I mean? I'm not a fake person. I'm not someone who wants to be a friend of us. I don't do any of that, bro. Exactly. You know, so how could we ever be friends? Sadi te bachpan mein, you know, we saw him we used to call him a sellout. Hurram Shah is a sellout. Jeri bhi cheez abba kehna haan, jeri bhi ka cha jhoot howe cha galat howe, kyunki ode faide ch har cheez ja rahi hai, samajh aa rahi gal nahi? Exactly. ऐसे कहना सा ऐ नहीं कुछ कहना, क्योंकि हर चीज ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਥਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। or ਫਿਰ ਉਸ in that process I saw Rabwa. I was 24. I saw some of my cousins. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਬ since I was 7 years old I worked. ਮੈंने ਕਿਸੇ ਨਾਲ fraud ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, मैंने किसी को पैसे नहीं ले, मैंने उस किस्म ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ एक तो बशीर भाई आपके ऊपर शराब का इल्जाम लगाया हुआ है एमडीओ ने, आपको याद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਓਨਲੀ ਬॉय, ਹੀ ਓਨਲੀ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਅਦਰ ਸਿਬਲਿੰਗ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫੀਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ,
ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ I've never even hung out with you, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਮਡੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, मतलब मेरे तो ताहिर जी जी भाई बशीर भाई, आपको पता है कि वो जो ताहिर खान साहब है, उन्होंने पेशन गोई कर दी है कि मैं उनकी जिंदगी में हलाक होऊंगा। हाँ, और अगर बुढ़ा हाँ ते नाल कहंदा है कि जी तुसी मेरी जिंदगी च हलाक हो जाना है, जे तुसी नहीं होए हलाक ते मैं कादियानियत छोड़ देनी है। मैं पूछया कि जदों जिंदगी खत्म हो जानी है फिर किस तरह छोड़नी है। जिन्हें मुछ भी रखी हुई है, उन्हें तो मुछ रखी है ते शेव कर दावे, राइट जी, मुछ रखी है वही What an idiot. All I can say is what a stupid idiot that guy is. And look, he'll just start calling people crazy, oh I'm pagal, just because they disagree with you he's a pagal. Come on, man. You know, and the other thing, if an AMD tells them a rumor, they believe it. AMD kuch kehve te gal sach hai. Anyone else says anything, oh nahi mande. जी मेरे ना साले ने सुनी है गल ताहिर खान साहब दी, ते कहंदा है कि मैं ना उन्हां नाल गल करनी कि इस तरह नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏਂਗੇ, you know, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਚਾਨਕ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਣਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ how can I read every book? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ you haven't read all the books that are available on alshaitan.org, I mean alislam.org. He would say how can I read all the books? It's impossible. भाई वक्त बनाओ भाई, इतने भी ज्यादा भी नहीं ने, कोई 40 होएंगे अंग्रेजी में, कोई 100 कह लो, you know, 100 किताबां एक साल बंदा पढ़ सकता है, छोटी छोटी किताबें 20 पेजेस दे होए, कोई लंबे हो सकते ने, राइट। शुरू ते करो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਮਨ ਅਰਾਦਾ ਅਹਾਨਤਕ ਫ ਇੰਨੀ ਮੁਹੀਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। Crazy people, man, absolutely nuts. Then look, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ
عورتیں وہ بھی اتنے ہی پیریاں نے. So I have some cousins or some ایک میری چاچی ہے ਉਹਦਾ ਅਬਾਸੀ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣੋ ਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ. جی بھائی میری اتنی رپورٹ ہے آج بھائی. بہت میری میٹنگ آ رہی ہے کوئی 5 نہیں بھائی بھی آئے ہیں. نہیں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فکر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے کرم اللہ پاک. سن رہے تھے بشیر بھائی کو بڑی مزے کی ان کا انداز گفتگو ہے. ہاں پنجابی انگریزی والی. ہاں وہ ہماری قربانی والی پنجابی ہے نا. میں ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اوکے 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 اللہ حافظ. And Seeker Bhai, are you in the UK or are you in America? جی UK. So have you heard of Abdullah Quillam? Abdullah Quillam, no. So I'm working on a paper, on like an academic paper, and it's called it's working on explaining the Ahmadiyya phenomenon, how it was created. All right. And it has to, and the biggest connection that I made was with like Alexander Webb. Have you heard of Alexander Webb? He presented Mirza Ghulam Ahmad as a prophet in the New York Tribune 1887. یار جو چھپیا سی اخبار پہلا جدو آیا سی میرے خیال چ اخبار پہ آیا میرے کول. اچھا ویب نے Alexander Webb سی ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ. Webb کیوں Webb کیوں or so the Quillam guy was in the UK. All of a sudden you got these white guys converting to Islam who are working as political agents. I see. And they're working with Mirza Ghulam Ahmad. It's Mirza Ghulam Ahmad and these white prophets who are literally working as agents. Alexander Webb was the US ambassador to the Philippines, right? Okay. He was literally an agent, literally. Exactly. Abdullah Quillam, he's hanging out with the Lahori Ahmadis at the Woe King Mosque. Do you know about the Woe King Mosque? Woe King Mosque, yes. Abdullah Quillam and other white people. Lord Headley, have you heard of Lord Headley? Lord Headley ka bhi pata, bilkul pata. By Lord Headley, Musliman ho gaya, 2 mahine baad he's arrested for being drunk and disorderly. Wah. Musliman ho ya. Wah. Us to 2 saal baad he gets arrested again for being drunk and disorderly, and he grabbed a woman by the neck. Wow. Rape. And Musliman hai. یہ کدو کر رہے ہو ریسرچ پوری کدو ہو رہی ہے؟ پوری ہو گئی ہے میری. go to my website, search it up. Headley, Quillam, Webb, there's so many others. Khalid Sheldrake. پھر ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. Like so the British owned the Uyghurs. You know what the Uyghurs are in Western China? It's like a Muslim colony, like a province. Uyghurs, yeah. It used to belong to the UK. Okay. They had to give it up in like 1940. And they gave it up. They sent Khalid Sheldrake, who was a white convert to Islam, pseudo convert, tu ja ke khalifa ban ja. Te chala gaya si. Samajh aa rahi gal nahi? Bilkul. So in my paper, Alexander Webb is the first white prophet. And Master Farad Muhammad is the last white prophet. Zabardast. That's my theory. Is the Ahmadiyya movement was involved in this whole colonial project with these intelligence agencies to infiltrate the Ottoman Empire. Exactly. And to bring down the Ottoman Empire and to control the minorities within their empire. Yeah. Because Muslims were the biggest minority in the British Empire. The biggest collective minority. تھلے ڈیمانڈ آ رہی کہ پنجابی چ کرو پلیز پنجابی سے. بھائی میرے سارے لفظ نہیں آنے پنجابی سے. وہ ایک تو انگلش بولیا کرو باقی پنجابی کرو. So bhai, this is my theory کہ Ahmadiyya and Mirza Ghulam Ahmad کیوں بنے. It was all a colonial project. جہاں Alexander Webb سی اے بھی سن لو 100 سال بعد
100 years after he died, his journals got published. In his journals, he says the Ahmadiyya movement funded him. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਰਚ ਇਟ ਅਪ so and have you heard of a beer in England called Stout? Have you ever heard of Stout to the beer? No. Look it up. Let me pull it up. Lord Headley ne kya his you want to hear his defense in court? Yeah. He says in Islam only being drunk is against the rules, and I wasn't drunk. He says I only drank 2 glasses of Stout. Stout is a dark beer, like a warm, a dry Irish beer. Makes me sick just thinking about it. It's warm. He says I only had 2. मैं सिर्फ दो पीते सन. ते उन्हें कहा in Islam only excess is not allowed. वाह. फिर भाई शादी करदा वे 1921 उन्हें निकालने की थी. फिर देखो ख्वाजा कमालुद्दीन ने कहा चल मैं तेनू मक्का ले जाना तू जाके उम्रा कर. पता नहीं मैनू याद नहीं कि उम्रा था और हज था, मैनू याद नहीं. ओ फिर चला गया. किंग हुसैन ने कहा आ जा कोई 1923 में ते ख्वाजा कमालुद्दीन ने कहा तू इत्थे टोपी नहीं पा सकता, ऐ सुनना वे राइट. उन्हें कहा नहीं मैं टोपी पानी ही पानी है. मैं कहा फिर it's invalid unless you have like a medical reason, right? I think you can have a medical reason. भाई उन्हें से इतना उम्रा ही नहीं किया. Right? So ऐस किस्म का बंदा है जिहड़ा नमाज पढ़दा है वुजू तुम बगैर. हकीकी मुसलमान. So ऐस किस्म ना सी भाई. फिर जब मरिया जब Alexander Webb मरिया पता चलिया he's in a secret society. Wow. Akedi secret society. फिर the services were held at the Unitarian Church. मैं क्या भाई Unitarian Christian की ने जाके मैं चेक किया it's a Christian who believes in Islam. सुन लो. वाह. ए गेमा खेड रहे सन साडे नाल कि देखो ए चिट्टे भी हो गए ने मुसलमान. अच्छा कि then Alexander Webb, you know who he keeps quoting? Sir Sayyid Ahmad Khan. And they also said jihad कोई नहीं. उन्होंने भी क्या मेरे से ने क्या जिहाद नहीं, उन्होंने भी क्या जिहाद नहीं. ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ. नहीं भाई मेरी मीटिंग है 10 बजे. I have to go. Sorry मैं भूल गया. ओके बशीर भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਰਾ ਇਨਬਾਕਸ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. जी भाई लोग. सीकर भाई मेरी इफ्तारी का टाइम हो गया, मैं इफ्तारी करके आया जी. आप भाई जरा गुफ्तगू करें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं. किदी इफ्तारी का टाइम हो गया केड़े शहर च? नहीं भाई लंदन. अच्छा आपकी इफ्तारी का टाइम अभी वहाँ पे हुआ है. हमारे पास इस वक्त 11 हो रहे हैं. जी अभी इफ्तारी अभी हुई है. 1 मिनट हो गया, 2 मिनट सॉरी. चले करें आप इफ्तारी करें. नहीं भाई मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, मैंने रिप्लाई करना है. मैंने अभी उस पर इतना वर्क नहीं किया. कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको पूरी भेज दूंगा. मैं इन दिनों बिजी चल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको रिप्लाई करना है तो मैं कहा था नहीं वो मैंने जो बात किया ना आप अपना रिप्लाई करें. मैंने तो वो पूछा था कि वो किस सिनेरियो पे आप काम कर रहे हैं, इसलिए. अच्छा इसलिए वो उसी पे क्या नाम है कि 2-3 ऑप्शन है. एक तो देखिए आप बात सुन लेना. एक तो है वो बात जो मिर्जा कादियानी के खिलाफ लिखी है अब्दुल हकीम पटियालवी ने. एक वो मौजूद है, जैसे इसका है कि उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं इसके खिलाफ
مسیح الدجال میں لکھی ہیں اس نے، وہ معیار ہیں جو اس نے معیار مقرر کیے ہیں. ایک وہ بات ہے کہ جو سابقہ زندگی اس کی گزری ہے، اس پر مرزا قادیانی کے ریمارکس کیا تھے، جو یہ 20 سال مرزا قادیانی کا مرید رہا ہے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی کہ مرتاد ہونے کے بعد مرزا قادیانی کے اس کے بارے کیا تاثرات تھے. یہ 3 موضوعات ہیں اس میں. اس کی زندگی جو ہے کیا آپ اس میں پیشن گوئی اس کی گنتے ہیں؟ پیشن گوئی اس کی شامل ہے نا، کہ وہ بعد کے مرتاد ہونے کے بعد میں تاثرات میں شامل ہے. وہ میں زیادہ تر فوکس پیشن گوئی پہ کر رہا تھا، لیکن میں اس کو کھیلا کبھی بھی کور نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے نکلنے کی وجہ کور نہ کرو. مجھے سب کچھ چاہیے اس پہ، اس لیے میں وہ سارا ورک کروں گا. جتنا میٹیریل انسان جو ہے وہ سب اکٹھا کر رہا ہوں. جو ہے نا اسامہ بھائی، یہ پیشگوئیاں 2 ہیں، ایک مرزا قادیانی کی ہے اور ایک عبدالحکیم پٹیالوی کی ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ مرزائی اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنا نہیں ہے ان کو. یہ دونوں الگ الگ ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ان کی شرائط ہے ان دونوں کی. تو اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ تھوڑا سا بیان کریں کہ ان 2 پیشن گوئیوں کو میں صرف آپ کو سننا چاہ رہا ہوں. اچھا، اس پہ جو مرزا قادیانی کی پیش گوئی ہے نا، اس کی آخری جو تحریر ہے، میں پچھلی سابقہ کو چھوڑو، جو آخری ہے وہی لی جائے گی. یہ تبصرہ اس کا اشتہار تھا 5 نومبر 1907 کا. اس میں اس نے لکھا تھا کہ عبدالحکیم پٹیالوی میرے سامنے اصحاب فیل کی طرح نست و نابود ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کی آخری بات تھی. اس کے بعد عبدالحکیم پٹیالوی کا اس پیشگوئی کے سلسلے میں کوئی بیان شائع نہیں ہوا. یہ آخری گفتگو تھی، یہ 5 نومبر 1907 کی ہے. اس کے بعد مرزا قادیانی کی آپ کو عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے کوئی تردید کسی بات کی یا وضاحت نہیں ملے گی. یہ آخری بات ملے گی. جس وقت مر گیا نا مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو، تو عبدالحکیم پٹیالوی زندہ تھا. اس کے 20 سال بعد فوت ہوا ہے. وہ 1920 میں فوت ہوا ہے. 20 سال بعد نہیں، 1920 میں تاریخ احمدیت میں اس کی وفات لکھی ہوئی ہے. اس وقت اس نے ان کو لتیاڑا تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک لتیاڑا تھا اس کو. اس وقت اس کا بیٹا تھا، حکیم نور دین تھا. اس کے بیٹے کو اس نے لتیاڑا تھا کہ بتا، تیرا باپ دوسروں کے بارے کہا کرتا تھا کہ میرے بارے یہ فلاں نے میرے بارے یہ بات کی ہے، وہ مر گیا ہے. جیسے وہ اسماعیل گڑھی کے بارے اس نے کہا تھا کہ اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، خود مار گیا ہے. اور بابو لائی بخش کہا تھا کہ میرے بارے تعاون کے مرنے کے بارے بات کی ہے، خود مار گیا. اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی. وہ باتیں اس نے مرزا قادیانی کی ان کے سامنے رکھی، دیکھو تمہارے باپ نے میرے بارے مرنے کا کہا تھا، خود مار گیا ہے. جب یہ باتیں سے لتیاڑا نا بشیرے کو، پنجابی سمجھ آتی ہے نا میری بات ہوتی ہے جی آتی آپ بیان کریں. تو بشیرہ بڑا پریشان ہوا تھا. اس وقت اس نے مضمون لکھا تھا، ایک اس میں چھپا تھا تشہید الاذان میں بھی، پھر انوار العلوم کی پہلی جلد میں اس کو شامل کیا گیا، صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے. وہاں پر یہ بس ہو گیا تھا بشیرہ اس کے سامنے. بعد میں بیان کرنے لگا ہوں، سن کے آپ حیران ہوں گے. بشیرے نے کہا تھا کہ یہ جو میرے باپ نے الہام کا معنی کیا ہے نا، الہام یہ نہیں تھا، میرے باپ نے معنی غلط کیے ہیں، اس کو معنی کرنے میں اجتہادی غلطی لگ گئی ہے. لیکن پھنس جاتا ہے کہ نبی اجتہادی غلطی پہ رہتا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے نا کہ یہ معنی کرنے میں اس کو اجتہادی غلطی لگ گئی ہے. یہ جو اس نے معنی کیے تھے نا کہ میرے سامنے مار جائے گا، یہ معنی کرنے میں اس کو غلطی لگ گئی ہے. مجبور ہو گیا تھا یہ بات کرنے پہ. دیکھا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس وقت مرزا قادیانی مرا تھا تو یہ مئی کا تو شمارہ چھپا ہی نہیں تھا نا، مئی جون کا اکٹھا چھپا تھا ریویو آف ریلیجن کا. اس میں محمد علی لوری نے بھی یہی بات کی تھی کہ ثناء اللہ اور ابو الفاظ ثناء اللہ اور حکیم پٹیالی کا مرزا قادیانی کی زندگی میں مرنا لازم تھا. یہ بات اس نے بھی لکھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ اسپیسیفسٹی کی طرف جاتی ہے. یہ ایک بڑی جنیرک کیا نام ہے پیشن گوئی تھی. اس میں صداقت مرزا صاحب ثابت ہونی تھی. اس کا دیکھا جائے تو حکیم پٹالوی اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. اصل یہ تھا صداقت ثابت کرنی ہے مرزا صاحب کی. جینا مرنا ایک دوسرے کی زندگی میں تھا ہی نہیں. ثابت اسی طرح ہو سکتی تھی کہ یہ مرے گا میری زندگی میں، اور وہ مرا نہیں ہے، تو پھر صداقت ہی نہیں ثابت. پیشن گوئی یہ نہیں تھی کہ کیا نام ہے رد ہو سکتی ہے. پیشن گوئی صداقت ہو سکتی ہے.
صداقت کی تھی. صداقت اس سے مشروط تھی کہ عبدالحکیم پٹیلوی مرزا قادیانی کی زندگی میں مرے گا. ایک نشان ظاہر ہونا تھا, وہ نہیں ظاہر ہو سکا کسی صورت میں بھی. تو پھر دیکھا جائے تو کیا میرا اچھا ایک ایک چھوٹا دوسری سا بات سوال یہ ہے آپ سے. عبدالحکیم پٹیلوی کی پیشگوئی جو ہے نا وہ پوری ہوئی ہے. بالکل آپ سے ایک جو چھوٹا اس نے سا پیشگوئی سوال. کی تھی جی جی وہ پوری ہوئی ہے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. 3 چیزیں ہیں: مولانا امرتسری صاحب کا آخری فیصلہ، حکیم پٹالوی اور 80 سالہ عمر کی پیشن گوئی. کیا میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اتنا پڑھ کے ان تینوں چیزوں کو، کیا آپ تینوں کو اکٹھے گروپ کرنا چاہیے یا پھر آپ علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے ان چیزوں کو؟ اچھا نہیں، میں تو ہر بات کو ایک الگ اس کے اینگل پہ رکھ کے دیکھتا ہوں، تینوں کو مکس نہیں کرتا کہ ہر بات کے اندر اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. آپ کی اس بات کو ان شرائط پر دیکھنا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے یہ ساری تینوں کی تینوں پیشن گوئی آپس میں جڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ تینوں کا تعلق مرزا صاحب کی عمر کے ساتھ ہے، وفات کے ساتھ اب ہے. وہ ایک تعلق بنتا ہے، لیکن جو بات ہے نا وہ اس کو تو اس تسلسل میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. تو بات یوں ہے نا کہ ابوالوفا ایک دفعہ گئے تھے نا سفر میں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، کہیں جا رہے تھے تو مرزا قادیانی ان دنوں قوم کی پیشگوئی کی تھی. تو امام دین تھا ان کا بھائی، اس سے ان کی ملاقات ہو گئی گاڑی میں. انہوں نے اسے پوچھا کہ راؤ جی مرزا صاحب کیا حالات ان کا جان دے کا جان خیر ہے؟ آنے پہلے تو خیر ہی، ہوں خیر نہیں ہے. ابوالوفا پوچھا کیوں؟ آنے پہلے تو خیر ہی کہ کوئی پیشگوئی نہیں، تو ہوں بڑے چاچے نے پترے پیشگوئی کر سکی کا جان نے تو نہیں آؤ لگی، ہر دیڑی 4 اٹھنے ہوں خیر نہیں ہے. گل سنانے کا مقصد ہے کہ مرزا قادیانی جیڑی گل کی وہ الٹ ہی پئی ہے. یار نہیں بھائی، ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸकी ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਸ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो ना उस बंदे ने कितों कितों झूठ बोला। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, क्या बता, ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान को झूठा साबित कर दे, मिर्जा साहब सच्चे सच्चे। जब तक वो 2 चीजें सच्ची है तो मिर्जा साहब झूठे ही झूठे है। सीधी सी बात चूचू भाई, ये बात पीरो मुर्शद ने फरमाई थी, शेख बटालवी रहमतुल्लाह ने, महल में नकल है, इसमें आईना कमलात इस्लाम में नकल होगी। उन्होंने इसको कहा था कि तुम्हें सच्चा मानने का मतलब है कि मैं कुरान और हदीस को झुठला दूं। ये बात उन्होंने उस वक्त की जिंदगी में कही थी। क्या बात तराने की बात है ये, क्या आना का मलात इस्लाम तराने में लिखी गई थी। ये उस वक्त की बात है कि तुम्हें तुम्हारे इलाम को सच्चा मानना, कुरान और हदीस को झुठलाना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। हम तो इंतजार, हम तो बस लेके बैठे हुए कब कोई अहमदी आए, हमें मीर सलीम आए, कोई आम अहमदी दुनिया में चलेगा। अब हमें मीर सलीम चाहिए, मीर लतीफ चाहिए, आ जाए दोनों ससुर और दामाद और बैठ जाए और कर ले ग्रुप स्टडी। ये कितने बेशर्म लोग हैं। मिर्जा साहब भी रहेगा ये आपका, मिर्जा साहब को कज़ाब और दज्जाल साबित हो रहे हैं हर मौके पे, वो लोग आराम से बैठे हुए। इनको इससे कोई लेना देना नहीं रहा। इनको पता है कि अब यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो है ना, ये पंजाबी उर्दू तबका जहाँ तक मौजूद है ना, वहाँ पर मिर्जा कादियानी की सच्चाई साबित नहीं कर सकते। होती नहीं है, बड़े बड़े उम्दा केसेस है। भी इसके लिए ना
अपना उसामा भाई, हमें किसी तीसरी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुद मिर्जा कादियानी ने एक राद लिखा हुआ अपना, खुद अपना राद लिखा हुआ उसने। आपसे एक सवाल पूछूं, आपको जो तजादात मिर्जा साहब की कुतब में दिखते हैं, आपकी उसके बारे में राय क्या है? मेरी उसके बारे में तजादात के बारे में राय थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि हर बंदा जो है ना, कुछ लोग हैं जो किसी की राय को बयान करते हैं, हम अपनी राय रखते हैं, ये फर्क है हमने पढ़कर अपनी राय कायम की है। आपने जो पढ़ के अपनी राय कायम की है, मैं उसी में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने पढ़कर जो राय ये कायम की है कि मिर्जा कादियानी साहब जब तक तो ये थे ना, अपना नबूवत का दावा नहीं किया था एक गलती का ज़ाला तक, जहाँ उन्होंने नबूवत की नई किस्म ईजाद की है, उससे पहले तक जो नबूवत के इनकार की तहरीरें हैं ना, वो जितनी भी हैं वो इन्होंने वफ़ात मसीह साबित करने के लिए कोशिश की है। जितना इनकार था इनका, इन्होंने ये नहीं कोशिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात ज़ाहिर करें, इन्होंने ये कोशिश की है नबी आ ही नहीं सकता। आप उन हर तहरीर को उठाकर देख लें, आपको उसके पीछे यही मिलेगा। क्या मिलेगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही लाने से क़यामत मना कर दिया गया है, खातमुन नबिय्यीन के बाद किसी रसूल का आना जायज़ नहीं रखता। इससे क्या साबित होता है? ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? नहीं। इनके दलाइल ये थे, ये दलाइल आकर आगे इनके गले पड़ गए हैं। ये बात तो आपने ठीक कर दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इन जनरल दलाइल उनके हैं कि कभी कोई बात करेगा फिर जाके उसका अपोजिट लिख देंगे, प्लस से हम नबूवत को और वफात ईसा को साइड पे करते थे, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत से हैं अपनी तो बातों आपकी में। उनके बारे में क्या राय है कि वो असल में होता है कि झूठे के पाँव तो नहीं ना होते, माहौल के साथ साथ राय बदलती रही है। माहौल के साथ साथ जैसे जैसे हालात बदले हैं वैसे वैसे राय बदलती रही है। पेशगोइयों को ले लें, आपको अगली तहरीर पिछली तहरीर का मुखालफ जवाब मिलेगी। कहीं लिखा हुआ आथम की पेशगोई ले रहे, कहीं लिखा हुआ है इसमें करामात सादिकान में लिखा हुआ है ईमान लाएगा तो मरेगा। आगे जाकर ये शर्त, ये बात पूरी नहीं हुई, ये पेशगोई के पूरा होने से पहले की तहरीर है। जो दौरानिया था ना 15 माह का, उसके दौरान ये तहरीर है। उस वक्त ये कहा करते थे मिर्ज़ा साहब, आंजानी साहब फरमाया करते थे कि ईमान लाएगा तो बचेगा वरना मरेगा। ये करामात सादिकीन की है। लेकिन जिस वक्त ये पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कह दिया कि हाविया का ये मन ही नहीं है। अब बंदा क्या करे? इस तरह के तज़ादात भी बहुत हैं इनमें। दूसरी बात, ये लेख राम के बारे में पेशगोई थी, जिस वक्त ये छुरी से मर गया तो उस वक्त कह दिया कि मैंने 6 साल पहले पेशगोई की थी कि छुरी से मरेगा। जिक्र ही कोई नहीं है पेशगोई में, जिक्र ही कोई नहीं है छुरी का, ना मरने का जिक्र है, खारा के आदत अज़ाब का जिक्र है, मरने का कोई जिक्र नहीं है। अपनी तहरीरों के साथ खिलवाड़ किया, उनके मानी बदले हैं। इसी तरह ये आयत है दूसरी, क्या नाम है इसका जी, इसने एक गलती का ज़ाला में नकल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जहाँ इसने कहा कि मैं ज़िली नबी हूँ। ये जिस वक्त इसने अपना इल्हाम नकल किया ब्राइन अहमदिया में, वहाँ इसने मानी नबी करीम को मुराद लिया है, यहाँ आकर खुद को मुराद ले लिया। झूठ बोला मैं, बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक है। इस तरह की इब्तिदात बहुत है इसके। नहीं, मैं खुद हैरान होता है कि एक बंदा इतना झूठ लिखता गया है और बताया भी नहीं अपने लिए बगल रहा है, रेड पे डंडी मार रहा है, या लिख के भूल जाता रहा है, या फिर बाद में सिर्फ गवारा नहीं किया कि मैं वजात दूर निकली जाओ आगे। ये ऐसा ना कि इसको इल्हाम हुआ था शैतान तज़बान, ब्राइन अहमदिया में नकल है। पहले इसने चस्पा किया था इस बार अहमद बेग और सुल्तान बेग पर, कहता था कि 2 बकरियां ज़ब्ह की जाएंगी, सिर्फ मुराद ये 2 बकरियां हैं, अहमद बेग और सुल्तान बेग। ये मेरे ख्याल में 96 की बात है, इसकी 92 की। 96 में जाके ना इसको एक बंदे ने खत लिखा, इसने इल्हाम जाके चस्पा किया, जिस वक्त अमीर काबुल ने मुल्ला लतीफ़ और अब्दुर्रहमान को फटे चढ़ा दिया था, संसार कर दिया था। इसके 2 मुरीद थे, तो इसने उन पर चस्पा कर दिया। पीछे से एक मुरीद ने खत लिखा है इसके, और हज़रत जी क्या कर रहे हैं, ये तो पहले आपने उधर चस्पा किया है, तो क्या हुआ, इज्तिहादी गलती करार दे के जान छुड़ा दी है। अबू लफा कहा करते थे मिर्ज़ा कादियानी के इल्हाम की गुलाई देखो, दुश्मन पर भी फिट है, दोस्तों पर भी फिट है। अगर मैं आपके आगे एक जुमला दोहराऊं और मैं चाहूँगा आप इसमें से क्या नतीजा निकालेंगे, वो ये है कि जिसने आना था, जिसकी पेशन गोई थी, वो मैं और मैं आ गया हूँ।
جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں، جب یہ مرزا صاحب یہ جملہ بولتے ہیں لکھتے ہیں، تو کیا اس جملے کی بنیاد میں وفات مسیح ثابت وہ مانتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، جس کی آنا تھا وہ میں ہوں، وہ آ چکا ہوں. اگر تو یہ مسیح کے بارے کہا گیا نا تو اس سے وفات مسیح کا تعلق نہیں ہے. اگر یہ بات اس نے اس تناظر میں کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ میں آیا ہوں، تو پھر یہ بات اس میں وفات مسیح کا ذکر ثابت لیکن میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ اس دن بھی آپ نے بات کی تھی، تو مسیح جو کے لیے اگر یہ تناظر میں کی جائے اراؤنڈ سیم ٹائم کہ جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہوں میں، تو پھر اس کا مطلب مسیح تو نہیں نہ ہوا، مسیح موعود ہوا نا؟ نہیں. فرق کیا ہے؟ اصل میں جو ان کی بالکل ان کا ہوتا ہے کہ وہ جیسے مومو سسٹر حوالے پر، تو ان کو کسی طرح ڈسٹرب کریں تاکہ وہ ہماری قادیانیت کو کھولے نہ یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ وہ مومو سسٹر جو ہیں وہ حوالے پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قادیانیت میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بتاتی ہیں، اپنے پاس سے تو وہ کوئی لفظ نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے؟ جب بھی وہ حوالے پڑھتی ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ پھر اس طرح کے کمنٹس ہمیں گالیاں دینا یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے حوالے پڑھنا بند کر دیں. مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. ایسے ہی ویسے میں سوچ رہی تھی کہ عورتیں بھی کیسی گالیاں دیتی ہیں، میں تو بڑی حیران ہوں. میں سمجھے مرد تھا، یہ تو عورت تھی کوئی. عورتوں کو بھی اتنی غلیظ گالیاں آتی ہیں بازاری لینگویج. بڑی بات ہے یہ بھائی. مردوں کا کیا؟ یہ تو اب یہی بتائیں گی انہوں نے یہ کہاں سے سیکھی تھی گالیاں جو آ کے، میرا خیال ہے مرزا صاحب سے